ايش تتوقع تقولي له لو قدر لك انه تجلسي معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ أوف، سؤال صعب. لو أتمنى مجالسة النبي، يعني الواحد يتمناه في حلمه، بس لو الواقع، لو علي أنا ياخد بيشته يشيلني من الدنيا هاتي، لو علي، لو على حسابي. الله يبعث الرحمة في قلوب الناس. آمين. दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।